अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मतीन हसनैन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। ओवर पॉपुलेशन हमारे नज़दीक एक ऐसा वर्ड है जो कि रिडंडेंट हो चुका है, जिसके ऊपर हम कई सालों से सुनते भी आए हैं और डिस्कशन भी करते आए हैं, और अब मज़ीद ये हमें कुछ ट्रिगर नहीं करता और ख़ासा कोई कंसर्निंग लगता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि ओवर पॉपुलेशन एक ऐसा एक इशू है, एक ऐसा वक्त जब सारी दुनिया, मुख्तलिफ़ कौमें, कुदरती वसाइल में कमी, ग्लोबल वार्मिंग और ओवर पॉपुलेशन जैसे मसाइल का रोना रो रही हैं। वहाँ ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान में आबादी का ग्रोथ रेट कम होता नज़र नहीं आ रहा। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि आबादी बढ़ना एक ऐसा मसला है पाकिस्तान के अंदर, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके सल्यूशंस क्या हैं। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले कि ये मसला है क्यों। अगर हम पानी जैसी बेसिक कमोडिटी की बात करें तो पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक हर साल 30% बीमारियां और 40% अमवात पीने के गंदे पानी की वजह से होती हैं। इसके अलावा आए रोज़ हमें सिंध हुकूमत फेडरल को ब्लेम करती दिखाई देती है कि वो उसका पानी चोरी कर रही है, जिसकी वजह से उनके यहाँ अमवात वाक़ हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में मौजूद दरियाओं और ग्लेशियर्स की बात करें तो पाकिस्तान में दरियाओं के सूखने और ग्लेशियर्स के पिघलने का रेट अनप्रेसिडेंटेड है। अगर हम गंदम की बात करें तो पाकिस्तान पिछली कुछ दहाइयों से गंदम में काफ़ी खुद कफील रहा है और दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में से रहा है। पाकिस्तान ने इस साल रिकॉर्ड 27 मिलियन टन गंदम की पैदावार की, जो कि पिछले साल की पैदावार जो कि 25 मिलियन टन थी से 8% ज़्यादा थी। इतने इंक्रीज़ के बावजूद पाकिस्तान ने इस साल 3 मिलियन टन गंदम रशिया से इम्पोर्ट की, वो भी कम पड़ गई, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 दिन ही पहले इंदिया दिया है कि 2 मिलियन टन गंदम मज़ीद हमें रशिया से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारा कंट्री करंट पॉपुलेशन को पीने के लिए साफ़ पानी और उनको गंदम मुहैया करने से कासिर है, वहाँ पे हम मज़ीद पॉपुलेशन को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं और कैसे इंश्योर करेंगे कि उनको पीने का साफ़ पानी और रोटी तक मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ओवर पॉपुलेशन का पॉवर्टी और क्राइम के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। बढ़ती हुई आबादी का पॉवर्टी और क्राइम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हमारा मुल्क जिसकी आबादी का 60% हिस्सा 30 साल की उम्र से कम है, वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि हमारी 48% बच्चा जिसे आज स्कूलों में होना चाहिए था वो आज गलियों में है, और हमारा ग्रेजुएट हाथ में डिग्री लिए हुए रोज़गार के चक्कर में दुनिया में मारा मारा फिरता है और उसे नौकरी तक नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि करंट पॉपुलेशन के पास, एक आम शहरी के पास तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके मैसर नहीं हैं। तो जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो आने वाली जनरेशन्स को हम किस तरह इंश्योर करेंगे कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ उनको दी जाएं और बेसिक मौके उनको ग्रोथ के दिए जा सकेंगे। और जब एक आम शहरी के पास एजुकेशन नहीं होगी और उसके पास रोज़गार के मौके मैसर नहीं होंगे, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि एग्रीगेट पॉवर्टी मुल्क का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब पॉवर्टी बढ़ेगी और एक शहरी के पास रोज़गार के मौके मैसर नहीं होंगे, तो क्राइम करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। अब आगे बढ़ते हैं और रीज़न्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ रफ्तारी से बढ़ती हुई आबादी के पीछे वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहली और प्रोमिनेंट वजह है मजहबी। हमारे जहनों में ये बात कहीं ना कहीं बिठा दी गई है कि बर्थ कंट्रोल इस्लाम की वैल्यूज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ये गुनाह है। और कई उलमा हमें ये प्रोपेगेट करते, जिनमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब काफ़ी सर फहरिस्त हैं, जो कि ये फरमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और साइंस में तो गैर मुस्लिमों से बहुत पीछे हैं, तो दुनिया में एक सोशल डोमिनेंस मुसलमानों का कायम करने के लिए ये है बड़ा फ़ायदेमंद होगा अगर मुसलमान इतनी तेज़ रफ्तारी से अपने बच्चे पैदा करें कि उनका काउंट गैर मुस्लिमों को काउंट से ज़्यादा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हम दुनिया में डोमिनेंट फोर्स हो जाएंगे। अब वहाँ पे कोई उनसे पूछे कि क्वालिटी कैसे क्वांटिटी से कम हो गई और क्वांटिटी कैसे क्वालिटी पर बरतर हो गई, क्योंकि अभी रीसेंट बात है कि जब हमास ने इतने सारे मिज़ाइल और रॉकेट्स फायर किए इसराइल की बाउंड्रीज़ के ऊपर, तो उन्होंने सिर्फ आयरन डोम एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से एक भी मिज़ाइल उनकी बाउंड्री के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाया। ये रही टेक्नोलॉजी की बात। वहाँ पे उनको कोई ह्यूमन रिसोर्स काम नहीं आया, ना ही उन्हें यूज़ करना पड़ा। और अगर इसी तरह हम इकोनॉमी की बात करें, साउथ कोरिया इस टाइम पर ऐसा मुल्क है जिसका फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है।
اور وہ آبادی میں پاکستان سے 4 گنا کم ہے اور جی ڈی پی ریٹ میں پاکستان سے 4 گنا بڑا ہے. اور اگر ہم صرف یہی دیکھ لیں کہ کرنٹ پاپولیشن سٹینڈرڈ کے لحاظ سے ہم دنیا میں 5ویں نمبر پر کھڑے ہیں, تو اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں دنیا کی سٹینڈنگ کے اوپر؟ اگر کوانٹٹی ہی میٹر کرتی اور کوالٹی میٹر نہ کرتی, تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاپولیشن دھڑا دھڑ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم اس کے اوپر کنٹرول کرنے سے قاصر ہیں. دوسری بڑی وجہ ہے لڑکے کی خواہش. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سوسائٹل سٹرکچر ایک ایسا بن چکا ہے, ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ جس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی ہے وہ زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے, اور جس کے ہاں لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے اور ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش نہیں ہوتی, وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. اور دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے لڑکے کی خواہش اکثر پیرنٹس کی ہوتی ہے وہ ہے کہ لڑکی تو پرایا دھن ہے, وہ اپنے گھر چلی جائے گی, سسرال چلی جائے گی, اور تو بڑھاپے میں ان کا خیال کون رکھے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو. پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کی تیسری بڑی وجہ کانٹراسیپٹیوز کا کم سے کم استعمال ہے. کانٹراسیپٹیوز وہ ڈیوائسز یا وہ میڈیکیشنز ہیں جو کہ پریگنینسی کو کنٹرول کرنے کے کام آتی ہیں. پاکستان میں 30% ہی ایسے کپلز ہیں جو کہ کانٹراسیپٹیوز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اور 17% کپلز ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے کانٹراسیپٹیوز کی. تو ایک ایسی سچویشن جس میں پاکستان میں آبادی اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے, تو وہاں پر اس کو کانٹراسیپٹیوز کے استعمال کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے, اور وہاں پر گورنمنٹ بھی اپنا کوئی خاصا رول نبھا نہیں رہی. کیونکہ لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو کہ ابھی ہی گزری ہے, اس نے لاسٹ ایئر کانٹراسیپٹیوز کو لگژری گڈز میں ڈال کر اس کے اوپر ٹیکسیشن کر دی تھی, جہاں پر اس گورنمنٹ کو پالیسی میکنگ کرنی چاہیے تھی اور لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے تھا کہ کانٹراسیپٹیوز کے استعمال کو زیادہ بڑھائیں, اور اس کے لیے انشور بھی کرتے کہ ان کے پاس کانٹراسیپٹیوز کی ایزیلی فارماسیوٹیکل سٹورز کے اندر اویلیبلٹی کو انشور بناتے. وہاں پہ اس کے اوپر ٹیکسیشن کر دی کیونکہ شاید کچھ حلقوں کو خوش کرنا تھا. وہیں پہ اگر ہم اس بات کو ہی لے لیں کہ کانٹراسیپٹیو کا استعمال اگر اسلام کے منافی ہے, اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے, تو صرف اگر ہم ٹرکی کے ایگزامپل لیں جس کو دیکھ کر اکثر پاکستان اپنا قبلہ درست کرتا ہے, ٹرکی میں 70% کپلز ایسے ہیں جو کہ کانٹراسیپٹیوز کا استعمال کرتے ہیں, اور بنگلہ دیش جو کہ ابھی ابھی ہم سے جدا ہوا ہے اور جس کی اکانومی اس ٹائم پر ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ایک بومنگ اکانومی ہے, جو سب سے تیز رفتاری سے پوری دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے, وہاں پر 63% کپلز ایسے ہیں جو کہ کانٹراسیپٹیوز کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم ان سے زیادہ مسلمان ہیں؟ ہمیں زیادہ اسلام کی فکر ہے, اسلامی تعلیمات کی زیادہ فکر ہے, مسلمان وہاں بھی بستے ہیں. بڑی وجہ لیک آف فیملی پلاننگ ہے. انسان کے بچے کو جانور کے بچے کے برعکس اٹینشن, افیکشن, ہیلتھ اور ایجوکیشن جیسی بیسک فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے یہاں جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھتے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کرنٹ سرکمسٹانسز کے اندر ان کے پاس کتنا ٹائم ہے اپنے بچے کو دینے کے لیے, یا ان کے پاس کتنے ریسورسز ہیں کہ جس کے اندر وہ کوالٹی اپ برنگنگ کر سکتے ہیں اپنے بچے کی. یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے تو دوسرے کی منصوبہ بندی شروع کر دی جاتی ہے. تو سب سے پہلا سولوشن تو یہ ہے کہ ہمیں بوتھ میکرو مائکرو, ہمیں نیشنل لیول پر اور دونوں اپنے احباب کے حلقوں کے اندر دونوں جگہ یہ اوپن فورمز کے اندر یہ بات کرنی پڑے گی کہ اوور پاپولیشن کیسے ایک ایشو ہے اور کیسے ان دا لانگ رن یہ ملک کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے کر سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے ایز اے نیشن وہ یہ ہے کہ کوالٹی از مور امپورٹنٹ اینڈ مور کروشل دین کوانٹٹی. ہمیں کوالٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے, کوانٹٹی کے اوپر نہیں. ہمیں ایسے بچے پیدا کرنے ہیں جو کہ کوالٹی میں بہتر ہو, کوانٹٹی خواہ کم ہو. سیکنڈ سولوشن یہاں پہ ہے کانٹراسیپٹیوز کے استعمال کو عام سے عام تر بنایا جائے. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کانٹراسیپٹیوز کے استعمال اور برتھ کنٹرول کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اس کے برعکس اس کو سپورٹ کرتا ہے اور کئی علماء بھی اس کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں, اور کامن سینس کا بھی یہی تقاضا ہے. تو ہمیں کانٹراسیپٹیوز کے استعمال کو عام بنانا ہے, اور گورنمنٹ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ شہریوں کے لیے کانٹراسیپٹیوز کی ایکسیسیبلٹی کو آسان بنائے تاکہ اوور پاپولیشن جیسے مسئلے کا خاتمہ کیا جا سکے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون از وومن امپاورمنٹ.
रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अनलाइक मैन वुमेन इज़ द मेजर स्टेक होल्डर, जो कि अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है और उसकी परवरिश करती है, लेकिन उससे फैमिली प्लानिंग के अंदर कोई राय नहीं मांगी जाती। जो हुक्म ऊपर से सादर होता है उसे मानना पड़ता है, क्योंकि उसके पास मॉरल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो वो अपनी राय खो देती है वहाँ पे। तो ये हमारे पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को, ख़ासकर अपनी बच्चियों को एजुकेशन दें और इस स्टैंडर्ड तक लेके आएँ कि उनके पास इतनी मॉरल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो कि कल को जाकर वो अपनी राय दे सकें, और अगर उनके ऊपर कोई हुक्म मुसल्लत इस तरह किया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो सकें। तो अगर हम इसी तरह ओवर पॉपुलेशन जैसे एक क्रूशल इशू को इग्नोर करते रहेंगे और एवरेज बच्चे इसी तरह धड़ाधड़ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, तो एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब आपके पास कंट्री के अंदर रिसोर्सेज कम और पॉपुलेशन खिलाने को ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा वक्त होगा जब सर से पानी ऊपर चला जाएगा और इस मुल्क को एनार्की से कोई नहीं रोक सकेगा। थैंक यू।